ଏ ଘରେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛି। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବାପା, ମୁଁ ମରିଯିବି ମୁଁ। ଛାତିରେ ପଥର ରଖିକରି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମୋର ବେଟାଟା ଘରେ ରହିଲେ ତାକୁ ମା ବେଟା ଦିଟା ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯା ତୁ। ସାଉଣ୍ଡ ଆଇ ଆସିଥିବା ଅନାଥଟା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆଇ ଆସିଥିବା ଅନାଥଟା ଏଇ ଘରର ମାଟିରେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏଇ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖିଛି ଏଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ମଣିଷ ଛୁଇଁଆ ଶିଖେଇଛି। ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ବାପା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମରିଯିବି ମୁଁ ମରିଯିବି। ঠিক করছি ভাইজান, তু যেতে শীঘ্র পারুছে ঘর ছাড়ি চালি যা, তা নহলে মা বেটা দিজণ তোতে শান্তিরে রহিবাকু দেবেনি। হে ভাইজান, আমিটা মଣିଷ নহে, আরে সেইটা তো ভাই নুহ, সেইটা গোটে শয়তান। আরে আমিটা মা নহে, সেইটা গোটে নর রাক্ষসী। নাই মা কেবে রাক্ষসী নহে রেশমা।